Guys, isang magandang umaga sa ating lahat para sa araw ng Sabado. Time check, 5:15 AM. So ngayon guys, prepare naman tayo para sa pang-10 araw sa ating 365 days exercise challenge. Tara guys, teaching tayo. Yan guys, kakatapos na natin mag push up sit up. So, takbo tayo guys, kasama natin anak ko guys. Tara guys. Yan guys, tumatakbo na kami guys. So, yan guys, nasa 1 kilometer pa lang yung natakbo namin guys. Nasa 2 kilometers na po ang natakbo namin guys. Three kilometers na po yung tinakbo namin guys. Iniwan ako ng anak ko guys. Malakas na tumakbo. Yan guys, hinintay pa ako. Yan. Naka 4 kilometers na po kami guys. Yan guys, baliktad na naman. Anak ko naman na iwanan ko. Habol! Habol! Yan. Habol! Yan guys, inibertikan ako guys. Guys, may ranger tayo kasama guys. Ayan guys, naka 6 kilometers po kami natakbo guys. Balik, lakad na lang. Ayan guys, walking na naman pabalik. Malakas na tong ranger kasama ko guys. Ayan, lakad na kami guys pabalik, 6k uli. Guys, grabing pawis. Basang-basa na naman guys.
Pabalik na kami guys. Yan. Lakad na lang. Yan guys, walking tayo, walking. Walking na naman. So ayan guys, naka 2 kilometers na po kami na lakad pabalik. Guys, naka 4 kilometers na po kami sa lakad pabalik. So yan guys, uhaw na po yung kasama kong ranger. Future Ranger. Future ranger daw guys. Yan guys, naka 5 kilometers na po kami sa lakad. So yan guys, andito na po kami. Bali yung ginawang workout namin ngayon guys is 6 kilometers running at saka 6 kilometers walking. Papunta doon guys sa turning point namin is tumakbo kami tapos pabalik, naglakad kami guys. Tara guys, cool down tayo. Guys, yan na muna para sa araw na ito. So bukas muli.